Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kiai Haji Muhammad Hasan Tauhid Allah SHMM. Tak lupa pula yang kami hormati Bapak Asot Profesor Dr. Abdul Aziz Wahab BA MAG. Nama saya Adi Ibrahim Al-Muwafiqi dari Prodi MPI. Bismillahirrahmanirrahim. Tawassul. Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika binabiyika Muhammadin nabiyyi rahmah ya Muhammad ya Rasulullah inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati fatubdali. Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika bi karamatil marhum al-arif billah Kiai Muhammad Hasan bin Samsuddin bin Qadiruddin Kiai Hasan Saiful Rijal Nyai Hajah Imam Masyawati Ya Syekh Hasan Saiful Rijal Ya Syekhoh Nyai Hajah Imam Masyawati Inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati fatubdoli. Keutamaan tawassul dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilillahi la'allakum tuflihun. Keutamaan tawassul dalam hadis. Allahumma innahu la nazil illa bala'un bitawat illa bala'un bitawati wa la yusabu illa bitawati qad tawajjahul qawmu bi ilaik li makani min nabiyyik. Keutamaan tawassul dalam kaul ulama. Faslun fi rijlihi idza udirat anil Haisami bin Anasin qala kunna inda Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu fa udirat rijluhu faqala lahu rajulun udkur ahabban nasi ilaik faqala ya Muhammad faka'anna man sita min iqal. Keutamaan selawat dalam ayat Al-Quran. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Keutamaan selawat dalam hadis. Man shalla 'alaihi wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan selawat dalam qaul ulama. Jalaul afami fi sholati wassalami ala khairil anam. Keutamaan Nabi dalam ayat Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Keutamaan Nabi dalam hadis. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Keutamaan Nabi dalam qaul ulama. Muhammadun dinuhu haqqun nadinu bihi Muhammadun mujmilun haqqan ala alamin. Keutamaan sahabat dalam ayat Quran. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Keutamaan sahabat dalam hadis. Khairu ummati qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Keutamaan sahabat dalam qaul ulama. Idza dzukira ashabi famsiku wa idza dzukira qadaru famsiku wa idza dzukira nujumu famsiku. Iman dalam ayat Al-Quran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili la ayatin li ulil albab. Iman dalam hadis. Al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqusu. Iman dalam qaul ulama. Arkanul iman raditu billahi rabba wa islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasula. Arkanul iman at-tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Islam dalam ayat Quran.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Islam dalam hadis raditu billahi rabba bi islami dina wa muhammadin nabiyya. Islam dalam kaul ulama Islamuna bi khamsati arkan awwaluha syahadatu wasani iqamu khamsus salawatu wa zakatu wa saumu wal hajju li baiti lil ilah. Ihsan dalam ayat Al-Qur'an. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Ihsan dalam hadis al-ihsan wala kulli syai'. Ihsan dalam kaul ulama man kam min amalin yatasawwaru bi syaratil a'malid dunya min amalid dunya wa yasiru bi husniyah min a'malil akhirah. Kam min amalin yatasawwaru bi syaratil a'malil akhirah min summa yasiru min a'malid dunya bisu ini ya. Wudhu dalam ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqi wamsahu bi ru'usikum ilal ka'bain. Kemudian wudhu dalam hadis Waqala sallallahu alaihi wasallam man nama alal wudu'i farakahul mautu fi tilkal lailah wa indallahi syahid. Wudu dalam kaul ulama ismul li fi'lil ladzi huwa istimalul ma'i fi a'dha'i muayyanatin ma'an niyah. Salat dalam Al-Qur'an wa iqamus salat wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Salat dalam hadis la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Salat dalam qaul ulama as-salatul mafrudatu hamsud duhru awal waqtiha zawalus samsi ita saradil kulli syai'in mislahu ba'da zawal. Puasa dalam Al-Qur'an Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa dalam hadis man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Puasa dalam qaul ulama wa syaraitu syiyam arba'atu asya al-islam wal bulu wal aql wal qudratu ala shaum. Zakat dalam Al-Quran wa aqimus salata wa atuz zakah. Zakat dalam hadis az-zakatu tahrul iman. Zakat dalam kaul ulama wahia quwatan annamu wa ziyadah. Haji dalam Al-Quran waddin bin nasi bil haji yatuka rijalan wa ala kulli damiri yatina min kulli fajjin ami. Haji dalam hadis An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-umratu ila al-umrati kafaratu lima bainahuma wa rajul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji dalam qaul ulama wa arkanul haji arba'atun al-ihramu ma'an niyyah wa wuqufu bi arafah wa tawafu li baiti wasa'yu bana safa wal marwah. Nikah dalam Al-Quran min kulli shay'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Nikah dalam hadis iltamisu rizqa bin nikah. Nikah dalam kaul ulama wan nikahu mustahabun liman yahtaju ilaih. Nikah dalam head
haid dan nifas dalam Al-Quran. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza taharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Dan nifas dalam hadis isna'u kulli syai'in lan nikah. Dan nifas dalam qaul ulama aqallu zamanil haid yaumun wa lailatun aksaruhu khamsata asyara yauman wa ghalibuhu sittun aw sab'un. Bahaya zina dalam Al-Quran. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Bahaya zina dalam hadis azina yurisul faqra. Bahaya zina dalam qaul ulama azina haramun wa fahisyatun adimatun wa huwa minal kabairil adim. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.